ये है दोस्तों वो दरवाज़ा लोहे का बना हुआ जो कि इस दरबार के अंदर लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि इस पे काम हो रहा है तो इस वजह से उन्होंने निकाल के बाहर रख दिया। और इस पे आप देखें ये मुकम्मल लैस है जो हमारी ख्वाहिशात की है, मनतें मुरादें और हम धागे इस पे अब देखें। किसी ने ये चूड़ियां बांधी हुई हैं, किसी ने धागे बांधे हुए हैं, क्या कुछ है, हार डले हुए हैं, ये दुपट्टा पता नहीं क्या कुछ फुल है। मैं ये देख रहा हूँ इतना लोहा नहीं है जितना ऊपर ये मटेरियल लादा हुआ है। दोस्तों आज से पहले आपने इंसानों की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल तो देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं फरिश्तों का बना हुआ दरबार जो कि वाक़या है मुजफ्फरगढ़ में। यहाँ पर मैं आया हूँ और इस टाइम ये सबसे फेमस स्टोरी चल रही है इस एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी पस मंजर भी हम बताएंगे, इसकी हकीकत क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है, इन सारी चीज़ों से हम करेंगे पर्दा चाक। और चले मेरे साथ और हम दिखाते हैं आपको फरिश्तों वाला दरबार। दोस्तों मैं फाइनली उस पुरस्रार मज़ार पे पहुंच आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सेहत के हमारे पंजाब के हैं डिपार्ट उनका, क्योंकि आपको याद है मैं 2-3 साल पहले भी आया था और इस पे आकर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो इंतज़ामिया से मैंने रिक्वेस्ट की थी और वो काम हो गया है, तो स्पेशली थैंक यू। और इस पे अगर आप देखें तो अब ये है इसकी फर्स्ट लुक, मकबरा शेख सादन शहीद जो कि 674 हिजरी में इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इसके साथ ही मैं चलता हूँ अब आपको दिखाने के लिए वो जगह जो कि है बहुत पुरस्कार। जी तो दोस्तों मेरे साथ इस फरिश्तों वाले दरबार में है हनीफ साहब जो कि हैं इस दरबार के मुतवल्ली। तो इनसे पूछते हैं भैया कि इस पुरस्कार दरबार में क्या राज हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हनीफ साहब, मैं चाहता हूँ इस फरिश्तों वाले दरबार का कुछ पस मंजर आप बताएं कि इनको किसने देखा, क्या हुआ, कैसे बना। ये सर जी काफ़ी अरसे तो 674 हिजरी दी इन्हां दी शहादत हज़रत शेख सादम शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी तां कितनी सदियां पता नहीं हो गई हैं। बुजुर्ग दसेंदे आने इको भाई फरिश्तियां ने तैयार कीता है, फरिश्तियां दे नां तो ये मशहूर है। मुझे ये बताएं कि इसके बारे में ये भी सुना है कि इसकी दरबार की छत नहीं है और अंदर बारिश नहीं आती। बारिश आती है, छत नहीं है इसकी, छत रुकती नहीं है। 2-3 दफा इलाके वालों ने तैयार करवाई थी। ये पहले तो नहीं था, पहले तो बिल्कुल छोटा। अब ये कब से इसको कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, इसकी बेहतरी? ये सारे कदीमा वाले को ग्रांट मिली है, बाहर दे मुल्क कह दी है, तो ਉਹ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਦੇ ਪੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸੀੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਸਤਾ ਬਹੁ ਥਈ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਆ ਖੜੋਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, या अल्लाह या मोहम्मद अल मालिक ਇਹ ਲਿਖਾ ਖੜੋਤਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਲ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। दोस्तों इस मकबरे का पस मंज़र और हकीकत जानने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे पता चला एक बेहतरीन रिसर्चर हैं हेरिटेज के शेख खुर्शीद हसन जो कि डायरेक्टर भी रहे हैं सारे कदीमा। यहाँ बुज़ुर्ग शख्सियत शेख सादन शहीद दफन है। ग़ियासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे शहज़ादा मोहम्मद ख़ान गवर्नर मुल्तान के साथ जंग ब्यास में 1286 में मंगोलों के साथ लड़ते हुए ये शहीद हुए। ये जंग मुल्तान और इसके गिरदो नवा में लड़ी गई। आपके साथ हुक्मरान ख़ानदान का मजहबी लगाव था।
اس لیے بلبن حکومت نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کے شایانہ شان مقبرہ تعمیر کرایا۔ شیخ سعدن شہید کا مقبرہ مسلم اور ہندو طرز تعمیر پر مشتمل ہے۔ یہ مقبرہ احمد کبیر کے مقبرہ ضلع لودھراں سے مماثلت رکھتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر اس مقبرے کی مرمت کی گئی۔ قرآنی آیات خط کوفی میں کندہ ہیں۔ خط کوفی میں ترشیدہ کندہ اینٹوں سے مزین کیا گیا ہے۔ حنیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر عرس کب لگتا ہے؟ عرصوں میلہ انہاں دا لگدا ہوندا ہے تقریباً جڑا نا 7ویں دی اینڈ وچ۔ وچ کی ہے میں پہلے یہ قبراں یہ جڑے انہاں نے تیار کیتے نے قبراں شہید کر دتیاں نے یہ ول دوبارہ انہاں نے تیار کر کے دیندے پن اشارے قدیم والے یہ سامنے دے پے اے لوگاں دی منتاں ہیں تلوے وغیرہ تے پگاں تے اے جڑے جال نال لٹکے ہوئے نے منتاں لوگ منے نے انہاں دی پوریاں تھینیاں تے او والے سر تلا کے تے بنوے نے تے پے چار پاسو ہکو ہی نقشہ ہونا ہے جی ہاں اس لے لوگ دن بھائی فرشتے نے تیار کیتے اس لیے کوئی یہ جا کاریگر آئی جانے نہیں کوئی تیار کیتی رکھا ہے ہو سکتا ہے وہ فوت تھی گیا ہوئے تے ادھوری کھڑ گئی ہوئے کچھ نہیں آکھا ہوا سکتا مطلب تساں حنیف صاحب مطمئن کہہ نہیں ہو کہ فرشتیاں بنایا ہوئے؟ جی ایسا مطمئن کوئی نہیں جی مطمئن کہہ جی نہیں ایویں سنی سنائی گلاں ہیں سنائی بس بزرگ تو بس یوں خواہ مخواہ دی گل چھیڑی رکھیا تے سنی سنائی دو تے آئیے پہ روٹین وائز کہ متولی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دربار فرشتوں نے بتایا تو کہہ رہے ہیں جی یہ قصے کہانیوں بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں لیکن یہ کہیں بھی تاریخ میں اس کا کچھ لکھا ہوا مطلب ریٹن فارم میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ ابھی ہم نے سائن بورڈ بھی پڑھا ہے جو اس کے آثار قدیمہ کے ہمارے ڈائریکٹر ہیں خورشید حسن صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور اس کی سارا پس منظر لکھا ہے تو وہ ہمیں پراپر اس کا ریٹن فارم میں مل رہا ہے باقی میں چاہتا ہوں نہیں صاحب آپ ہمیں اندر بھی اس کی زیارت فرمائیں اور یہ فائنلی میں اس دربار میں داخل ہو چکا ہوں جس کی چھت نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ چھت یہاں پر ٹکتی نہیں ہے پہلے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ بارش نہیں آتی لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے اچھا تو حنیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قبر کتنی لمبی ہے یہ تقریباً 11 فٹ ہے اچھا جی 11 فٹ ہے یہ تقریباً جڑا 17 فٹ آئی 3 فٹ سائڈ تو 3 فٹ اس سائڈ تو انہوں نے گھٹ کر دیتی ہے اور یہ کیا پڑا ہے حنیف صاحب یہ منت مانی ہوگی لوگوں نے مانتے ہیں نا وہ جھولا مطلب کسی کی اولاد جی ابھی انہوں دی اولاد تھی ہے تو انہوں نے والے جھولا دیتا ہے جتھے والا آ کے رکھ کے اور یہ کیا چیز ہے یہ جو پڑے ہیں یہ ویسے وہ جوڑوں کو درد وغیرہ کے لیے انہوں نے تو لینے بس جڑا اللہ تعالیٰ بس کرامات تو انہوں دی ہے نا جی ہے جوڑوں کے درد کے لیے جی یہ پڑے ہیں جی اگر جوڑوں میں درد ہے تو یہ لگائیں گے آپ لگاتے ہیں یہ نہیں خود آ کے لگاتے ہیں اچھا حنیف صاحب میں چاہتا ہوں ان کی آپ ہمیں نیم پلیٹ دکھائیں حضرت محمد شیخ سعدن رحمۃ اللہ علیہ شہید موضع جھلاری شمالی جی وفات انہاں دی 674 ہجری دی شہادت نے اچھا اور یہ جو اوپر اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ اب کی ہیں یا پہلے کی یہ ہن لائی ہیں یہ ہن کاریگراں نے انہاں مستری آئے تو انہوں نے کاریگراں ایتھے تیار کیتا ہے پہلے کچی دی قبر آئی یہ کچی آئی بالکل لمبی تقریباً 18-19 فٹ آئی اے لیپ بھی آئی گارے نال لپی دی آئی اے ہن آ کے انہوں نے پکا کیتا ہے تقریباً سال تقریباً 6 مہینے تھے انہوں کو تیار کیتے ہیں صحیح ہے صحیح اچھا میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ حنیف صاحب آپ نا مجھے یہ جو دیوار ہے اس میں یہ کون سی نئی ہے اور کون سی اب پرانی ہے یہ تھلے جڑا تو تقریباً 2.5 فٹ نویں لائن ہے وہ ختم خستہ تھا کڑی آئی نا یہ اتنے والے یہ ساری جڑا پہلے والی ہے اتنے وہ تھوڑی جی لگی ہوئی ہے وہ جڑے ہون لائن ہے یہ کنڈیاں وغیرہ یہ پہلے دی والی ہوئی ہیں جڑی اتو کنساں بنی ہوئی ہیں اس کی ویسے صحیح شہادت تو حنیف صاحب یہاں سے میرے خیال ہمیں ملے گی محسن صاحب یہ دیکھ لو ہمیں یہاں سے یہ پہلے دی اوریجنل پہلے دی یہ سامنے
इस हिस्से को अब बनाया गया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये नीचे वाला और जो है ये वाला जो हिस्सा है ये ये पहले का है। और इसमें ये देखिए इसमें गारे की ये चुनाई गारे हुई। की चुनाई है, गारे की जी, मिट्टी गारे की चुनाई है सही है। और ये डिजाइनिंग अभी भी ये दिखाई दे रही होगी जी, आपकी जी, ये जो ये है। शुरुआत दिन पहले दे हम्म। जी। ये कहा गया है कि इसके ऊपर छत नहीं टिकती, तो आपने कुछ छत मजबूत डालने की कोशिश की है या कितनी नहीं, बार नहीं। ये कोशिश कर चुके हैं? नहीं सारे ये ਤਾਂ एक दफा पहले पवाइया ने उड़ गई है दूजी दफा हुण पवाइए तकरीबन 4 साल था वनन पवाई ने उत्ते जिथे जाली बद्दी खड़ोती है ढांचा तैयार करके थाई उत्ते वो फाइबर वाली जड़ी प्लास्टिक वाली फाइबर होंदी है खड़पैचे वगैरह कस के टाइट करके उन्हें के ना उड़ी सी दू दिहाड़े ठहरिए त्रीजी दिहाड़ जिस टाइम असा सुबह के टाइम रूटीन वाइज ने नमाज पढ़दे मस्जिद विच वाली हाजरी आडे ने ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਯੱਕੀ ਉਹ ਲਿਪਟੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਈ ਪਈ ਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਇਆ नहीं सही है, सही है। चले तो मैं ना इसमें स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा हनीफ साहब, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। मेहरबानी साथ एक दरख्त है वो भी मैं दिखाता हूँ, वो भी एक मुकम्मल भरा पड़ा है, वो भी एक बड़ा अजीब सा व्यू दे रहा है, तो वो भी चलते हैं। यार दूर से आप इसको करते हैं ना। दरबार है ये तो वाक़या है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो आप मुल्तान से हैड मोहम्मद वाला और हैड मोहम्मद वाले से आगे टर्न होता है राइट हैंड साइड पे और उसको कहते हैं झंग रोड। झंग रोड पे जैसे ही आप आएंगे तो आगे चौक आता है जस्ट 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उसको कहते हैं कारलू चौक। और इसको बस्ती बस्ती झालरा शुमाली भी कहते हैं, उस जगह पर ये वाक़या है। और ये हैड मोहम्मद वाला से जस्ट आप 10 से 15 मिनट की राइड है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इजीली आप आ सकते हैं और स्मूथ है ट्रैक हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको दिखाने की, किसी के अकीदे को टारगेट करने का मेरा कोई हरगिज़ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मेरा काम है, मतलब आपके हंसने का जो काम है वो है जो हमारे तारीखी विरसे हैं, जो आसार कदीमा हैं, उनको एक्सप्लोर करना। और मैं स्पेशली इसमें शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे सियाहत केयर डिपार्ट है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस जगह को एक अच्छा सेटअप बनाने की कोशिश की कि लोग आएं और आकर अपने तारीखी विरसों को, आसार कदीमा को देखें। तो अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट्स। और वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।